Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Coach Famallah, c'est parti. ماشي بحال الاخرين, pas comme les autres. كنظن بان هادشي ديال الفن وديال الموسيقى بداني ملي كنت في الكرش الوالده، حيتاش انا ملي عرفت راسي وانا كنسمع الموسيقى من عند الوالده، من عند خوتي، من عند العائله. دونك كبرت في عالم موسيقي وعالم ديال الولاعه، ولكن كنظن بان الوقت اللي دخلت فيه من البروفيسيوناليزم في الموسيقى هو اللي شاركت في التراكه ديال المغرب. سيتي مشاركه بالصدفه، لانني كان كيعجبني نعمل الموسيقى مع صحابي وهذا والجيتاره واللعيبات. شاركت واحد النهار صدفه في ليميسيون وقبلوني وبديت، كانت هذيك هي البدايه. ماشي كوم لي زوطخ، سي موا، حيتاش حنا اوني توس ديفيرون، كاملين بينا مختلفين على بعضياتنا. العالم الموسيقي ديالي اللي كبرت فيه ولا هذا هو اللي كنحاول على انني نشتغل فيه. يمكن انا كندخل في الخانه ديال الفنانين الملتزمين، ويمكن الالتزام دابا ما بقاش يخدم. الناس كيفتشوا اكثر على البوز وعلى الارقام وعلى لي شيفر، وكيشوفوا الجمهور عايز كذا عاد باش كيخدموا على الحاجه. ولكن انا جو لو بونس ديفيرامون. انا بالنسبه لي كنعبر على داكشي اللي عندي بالطريقه اللي كنعرف نعملها انا، يعني سي بيور من القلب ديالي خارج، وكنتمنى على انه دائما يوصل للقلب ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا. وطبعا كنقول انا ماشي زعما ضروري نمشي بسرعه، ولا يكون عندي مثلا نمشي في لوطورود ونمشي ب 200 في الساعه. انا كنفضل نمشي في الطريق الوطنيه غير ب 60 في الساعه ولا ب 40 في الساعه، ونستمتع بداكشي اللي كنشوف بالمناظر. اون فان دو كونت كاملين بينا غادي نوصلوا. جو بونس كو ميم انا غادي نوصل موان فاتيغي كو لي زوطر. زدت ما اختار في مشيتها في الطومة، كاع الناس يشوفوا فيها حمقات ولاد الحومة. حاجة زدت ما اختار في مشيتها في الطومة، كاع الناس يشوفوا فيها حمقات ولاد الحومة. قيلولي غير خلوني ليكم نتوما، شكون عليه اللومة. Fatma Zahra Gnaouia, c'est une femme comme les autres parce que c'est la femme marocaine, combattante, qui a réussi sa vie. Mais اللي باقا كتسوفري في واحد المجتمع اللي هو ان بو سكسيست، كتعاني من التحرش ملي كتخرج الزنقه، سواء بالنظرات ولا بلي جيست ولا بالكلام. وهادشي هذا اللي حنا ما بقيناش كنتقبلوه. حنا في القرن ال21 المراه خصها تكون متحرره، ما خصهاش تكون غير شجاعه، يعني تخرج وتقدر زعما تقول لديك الناس انا مع لا، خصها تكون حره، تخرج حره، ما تعرضش لهادشي نهائيا. بحال حنايا الرجال كنخرجوا احرار، كنلبسوا داكشي اللي بغينا، كنخرجوا حتى هي خصها تكون حره. المراه هي الوحيده اللي كتعرف شنو هو الثقل ديال النظرات في الزنقه. فلذلك حنا هذه سي اون شونسون با كوم لي زوطر، كو سوا في الموسيقى ديالنا، لاننا اخترنا لها واحد لو ستيل ميوزيكال اللي هو قناوه وفيزيونيناه مع الهاوس باش تكون دونسونت وغي، والناس ملي يسمعوها يعطيوهم دي زوند بوزيتيف. مي اون ميم طون لو ميساج اللي سي كو لبسوا النظاره وبركه من التساره، سافو دير غضوا البصر، حضروا عينكم واحترموا ديك المراه اللي كاينه، لان هذيك تقدر تكون الام، الاخت، الزوجه، الصديقه، الجاره. فوالا دونك كنتمنى على ان الناس اون ميم طون يشطحوا وينشطوا بهذه الاغنيه، et en même temps à chaque fois qu'ils يسمعوها يتفكروا il faut respecter la femme. Comme les autres, parce que c'est chacun de nous il aime quelque chose pour quelque chose. Moi j'ai aimé le Barça في الاول حيتاش تعاطفت مع واحد الفرقه اللي كانت مثلا في واحد الوقت ضعيفه على فرقه اخرى. كانت الساعه اللي بديت انا كنتفرج في الكره كانت ريال مدريد قويه بزاف، وانا مشيت تعاطفت مع البارسا، ولكن ما كنتش عارف بان سنوات من بعد غيتبدل هذا الشيء هذا، وغتجينا اون جينيراسيون دوغي لعابه بحال ميسي، تشافي، انيستا وهذا بوجول اللي غادي يبدلوا ليستوار ديال الكلوب، رونالدينيو.
Et je suis très content parce que franchement le modèle ديال البارسا il est pas comme les autres parce que c'est un modèle اللي كيعتمد على السوسيو كيعتمد على الماسيه على اللاعب ديال المدرسه ديال البارسا. كاين ديمقراطيه كبيره. مؤخرا مشيت انا شاركت في الانتخابات ديال الرئيس ديال البارسا لانني سوسيو يعني البارسا عندها واحد 200,000 سوسيو كاملين من حقهم يصوتوا على الرئيس. ديمقراطيه. هذه مسائل كتجعل من البارسا فريق با كوم لي زوطر. Alors la situation اللي لحد الان باقا كتجيني دائما من بالي هو الوالد الله يرحمه، هو الموت ديال الوالد. يعني انا كنعتبر بان الفقدان ديال الوالد هو فقدان ديال واحد لو روبير في حياتي. واخا هو كان واحد الشخص اللي ما كيتدخل لك في حياتك، يقول لك اعمل هذه ولا هذه، ولكن كان قدوه بالنسبه لنا. كنا كنشوفوا فيه هذيك القيم اللي خصهم يكونوا، اللي خصنا حنايا نتحلوا بهم. فملي مشى خلى واحد الفراغ كبير في حياتنا اللي ما عندك شي باش تعمرو، والله يرحمه ويوسع عليه. واللي باقي له الوالد ديالو في الروح يتهلا فيه، لان ما كنحسوا بهذا الشيء حتى كيمشيو. وكتقول كنتمنى كنت دوزت معاه اكثر ديال الوقت وكنت تناقشت معاه بزاف ديال المسائل وهضرت معاه وعملت معاه بزاف ديال لي مومون. مي الاهم هو ان كنتمنى على انه يكون مشى راضي علينا ويكون باقي راضي علينا، يكون باقي الا كان كيشوفنا من السما دابا يكون راضي على هذا الشيء اللي كنعملو. وانا شخصيا حريص على انني نبقى دائما كنسعى لرضا الوالد والوالده. هنا اللي با كوم لي زوطر. الوغ هنا غادي نقول لك انا قلبي كيتقسم على جوج، بين الشاون وطنجة. انا خلقت في الشاون. الشاون سي اون فيل با كوم لي زوطر، فريمون سي اون فيل با كوم لي زوطر. elle est totalement différente على كل شيء. et puis انا كبرت في طنجة كي اوسي اون فيل با كوم لي زوطر. دونك انا قلبي غيتقسم على جوج المدن اللي هما با كوم لي زوطر. اي جو سي كو كل واحد اللي عنده امور المدينه ديالو غيقول بان المدينه ديالو با كوم لي زوطر باسكو داكشي اللي كيعيشوا في ديك المدينه اللي inexplicable. Après je peux ajouter une autre ville qui est pas comme les autres بالنسبه لي اللي هي برشلونه. برشلونه بالنسبه لي سي لا فيل où j'aimerais vivre حيتاش فيها البارسا وحيتاش الكليما ديالها وحيتاش لاغ اللي فيها وحيتاش لا كولتور وحيتاش الاحترام اللي فيها. دونك شاون طنجة برشلونه. انا جو بونس كو حتى شي واحد في العالم ما il est comme les autres. دونك حتى انا je ne suis pas comme les autres. Je ne pourrais pas être comme quelqu'un d'autre. Je ne peux être que Hamid. Donc je pense que je ne suis pas comme les autres. Puisqu'on est en train de parler d'un concept qui n'est pas comme les autres, je pense que vous aussi, vous n'êtes pas comme les autres, mais vous êtes spécial parce que الاختلاف ديالكم هو اللي كيجعلكم، هو اللي كيبني الشخصيه ديالكم، هو اللي كيعطي الحلاوه ديال كل واحد فينا. نحترموا بعضياتنا ونتقبلوا بعضياتنا كيف ما حنا باش نعيشوا اون هارموني. دائما حب، سلام واحترام. Alors, c'est un projet qui a démarré, c'est un club. On va parler de la phase ID. La phase ID, c'était en 2014-2015 et l'ouverture était en 2015. Ça fait 6 ans. Le club est toujours en cours de construction, de nouveaux projets. On a démarré avec le football, qui est quand même un sport populaire. On devait répondre à un besoin pour les gens de Casablanca. Le besoin, c'est des terrains de qualité, de proximité et surtout un service bien pour les citoyens de Casablanca. Exactement, alors j'insiste dessus parce que c'est hyper important pour moi, comme pour tout le club. La base de la gestion du club, elle a toujours été sur le côté familial et humain. On est dans un club de sport, donc on a le côté humain, tout l'autre côté. On ne peut pas gérer ce club-là. Tout le monde se connaît, les gens sont là. Moi, j'ai vu des enfants grandir. Vous les avez vus tout à l'heure. Ils avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 11 ans. Ceux qui avaient 10 ans ont 16 ans. Ceux qui avaient 13 ans sont maintenant adultes. Et voilà, on va voir que d'ici 5 ans, 10 ans, j'aurai le khalef d'Yel. Alors, il y a deux choses à différencier dans ce club. On a l'esprit club pour tout le monde, le football, le padel, qui est un sport aujourd'hui très sollicité, le basketball,
le squash, enfin les sports de raquettes. Il y a encore un complexe de natation et de sport fitness qui est en cours de réalisation, on va dire. Voilà. Mais il y a surtout la partie académie. La partie, on va dire, j'insiste dessus, école et club de foot. On a une équipe affiliée à la fédération, on a une équipe senior, on a des jeunes de l'activité de football, de l'école de football. Donc on a créé un championnat dans la région de Casablanca. On essaie d'adhérer même les gens, associations, clubs, d'adhérer tout le monde sous le thème de la compétition, le football plaisir pour tout le monde. Voilà. C'est très bien. J'aime bien votre question parce que j'ai eu un parcours à l'étranger. Très bien. Je crois beaucoup en la compétence marocaine. D'accord. Donc je me suis dit, j'en ai pas besoin, on n'en a pas besoin, on va le faire nous-mêmes. Donc on a tout fait nous-mêmes, même la réalisation des terrains, tout a été fait au Maroc. Avec de la compétence marocaine. On n'était pas obligé d'importer une marque ou là d'acheter une marque. Et je pense à moyen, à long terme, d'ailleurs ça commence à être discuté, que nous on exporte ce qu'on fait. Ce savoir-faire, on l'exporte. Il y a pas mal de pays qui peuvent être demandeurs. Bon, moi je suis un peu limité, mais je souhaiterais le faire. Voilà. On a du métier. Moi je ne vais pas parler en période là, le club a pris aussi ses précautions. Donc on a limité les entrées. On a réduit les entrées de 70% de la période. On ne va pas faire quelque chose contre courant, ça c'est clair. Mais dans les périodes normales, on était sur 800 adultes, plus 400 jeunes. On dépasse, voilà. On est sur 1000 et quelques par jour. C'est une grande communauté quand même. C'est une gestion, c'est une gestion. En fait, c'est quelque chose où on se baigne, on nage dedans. Hein. On nage dedans, on maîtrise, il y a toute une équipe. On avait, avant la crise, on était sur une équipe de 124 personnes qui gère un peu tout ça. On travaille beaucoup sur l'aspect sécurité et le travail sur la gestion du flux. Voilà. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, après des années, il y a de la compétence qui s'est développée ici. Aujourd'hui, on est en train, d'une manière continue, de recruter du monde, des jeunes. Alors, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'on a aussi des jeunes de l'école de football qui étaient juniors, des joueurs parrainés qui sont doués et qu'on recrute de n'importe quel quartier. Mais aujourd'hui, ils commencent à être formés pour travailler ici. Très bien. Donc, on commence à avoir notre capital humain de nos adhérents. Voilà. Très très bien. Donc sur la partie gestion le flux, ça va, c'est la réalisation du projet. La réalisation du projet, elle était faite de manière, on ne voulait pas faire les choses brutalement, brusquement, d'un seul coup décider. On a beau décider, on a beau avoir des belles idées, seul le projet est demandeur de ses réalisations. Il y a le petit bébé qui grandit. Et puis lorsqu'il grandit, il a besoin d'un restaurant parce que quelques adhérents ont besoin d'y aller, besoin de prendre un goûter, ont besoin de prendre un smijo. Les familles posent les enfants, ils ont besoin d'aller manger. Ensuite, on a les mamans par exemple qui te disent aujourd'hui, bah écoute, tout le monde a une activité sauf nous, du coup on va répondre à leurs besoins. Donc ça se fait d'une manière humaine. Est-ce que Oasis City Sport est comme les autres ou pas comme les autres? Je ne peux pas me différencier ou différencier le projet, ça c'est clair. Mais pour que quelque chose apporte une valeur ajoutée aujourd'hui à une société, il faut qu'elle ne soit pas comme les autres. Il faut du nouveau. Donc vous n'êtes pas comme les autres? Mais écoutez, vu mon parcours d'études, ce que je fais aujourd'hui, non, pas du tout. Très bien. Bon Yacine, je te remercie infiniment, je remercie toute l'équipe de Oasis City Sport. C'est vraiment un bonheur de venir ici voir ces jeunes enfants jouer et s'amuser. Merci beaucoup. Et moi je peux vous dire que vous n'êtes pas comme les autres. Eh ben, merci à vous. Très bien. فوالا الحلقه مالوغوسمون ديال اليوم انتهت. شكرا بزاف للتتبع، ما تنساوش تابوناو وتلايكيو في لاشين ديالكم كل شهر. داكم لي زوطخ ماشي كنخرج.